Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala في كتاب التنزيل وأصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى في آية أخرى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. Ayat hadirin yang saya hormati jamaah Majlis Taklim Mushola Al-Malakin yang senantiasa mendapat rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah dengan nikmat tersebut kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan pengajian. Salawat diiringi dan salam tak lupa kita sampaikan kehadiran pemimpin umat dunia dan akhirat, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa umatnya minaz zulumati ilal nur. Ayuhal hadirin rahimakumullah, sebelum pengajian kita mulai, marilah kita baca umur kita, yaitu surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan pembacaan umur kita surat Al-Fatihah, Allah senantiasa akan selalu memberikan cucuran rahmat dan kemampuan dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa-apa yang kita minta senantiasa dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masih surah Al-Baqarah ayat 4. Waqulna ya Adam uskun anta. Masih surah Al-Baqarah ayat 34. Waqulna ya Adamus. Iya, halaman 6. Halaman kayaknya enggak akur. Iya 6 atau 7 dah. Wah itu 6 7. Masih surah Al-Baqarah
34 wa qulna Ya. wa qulna ya Adam uskun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها وقلنا ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannata wa kula minha وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين وكلا minha ragadan haythu shi'tuma wa la تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adam uskun. Ya kelima, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannah. Dulu. Wa qulna no di sini jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek. Ini matlaubnya. Ya ini wajahid munfasil. Ya boleh panjang, empat harakat, boleh makan. Jadi waqulna ya Adam baris gantung di atas. Ya, matlabinya atau matakin. Adam uskun anta. Nun sukun bertemu dengan alif, jangan ditahan. Ini ijhar. Artinya apa? Jelas. Kun anta. Jadi wa qulna ya Adam uskun anta. Nah kalau anta di sini ditahan. Sebab kenapa? Nun sukun bertemu dengan ta. Ta ini huruf ikhfa. Apa sih artinya ikhfa? Itu menyamarkan. Ya, menyamarkan. Kemudian wa zawjuka, ini ada dua. Pertama z, kedua jim. Awas hati-hati nyebut. Kita salah nyebut, salah huruf, salah mainan. Jadi wa zawjuka juga jannah, al-jannah surga. Ini alif lam al-qamariyah. Jadi wazujukal jannata gunah nun, ada tasdid. Wa kula sama mad asli atau mad tabi'i. Minha ijhar, nun sukun bertemu dengan ha. Ya, jadi jangan ditahan. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tum. Fathah lain bertemu dengan ha. Ini sama, yaitu ijhar. Apabila tanwin al-inqal bertemu huruf yang enam, ha minha, itu adalah ijhar, dibaca jelas. Syi'tuma shin. Jadi ada apa namanya? Ada sin, ada shin, ada sa. Hati-hati. Wala wal asri. Roba kena kok di sini di tengah-tengah kalimat. Jadi ada namanya qalqalah sugro, ada qalqalah sugro. Ada qalqalah sugro, ada qalqalah kubro. Kubro artinya besar, sedangkan sugro artinya kecil. Jadi jangan terlalu apa namanya? Wala taqrabu, biasa wala taqrabu hadhihi sajarah.
Kalau kita terjemah ke bahasa Indonesia, ini artinya ini sebuah pohon. Hadhihi syajarah. As-syajarah ini alif lam as-samsiyah. Jadi lamnya tidak berfungsi, langsung ke shin. Wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Minadh dhalimin ini alif lam as-samsiyah. Jadi lamnya tidak berfungsi, langsung berkezab. Kemudian asalnya jalimina, karena kita berhenti atau wakaf maka ini namanya apa hukumnya kemataan disukun. Dan ketiga kita pelajari bicara lagi. Wa qulna ya Adam uskun ayata wa zawjuka jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Saya dulu kita baca satu-satu, kita belajar lagi. Ya, kita belajar baca Al-Quran. Yang penting kita mau masih niat untuk belajar, sama pahalanya. Mendengarkan juga sama pahalanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Ya. Ada muskun kun anta wasawjuka jannah haitsu syi'tuma hadis sajarata fatakuna minadh dhalimin. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka jannah wa kula minha ragadan
haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Ya habis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannata wa kula minha ragadan haythu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata wa takuna minadh dhalimin. Ya, belajar. Ya. Ya. Waqulna ya Adam uskun anta wa zawjuka ya jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Kata Allah, wala kau berhaji saja. Wahai Adam, jangan kau dekatkan ini buah, ini pohon. Kalau kita terjemahkan, pohon apa itu? Kurkoni. Ya, wala kau berhaji saja. Pada bulan Nazari, kalau kamu mendekati, apalagi memakan kurkoni, maka kamu diseru dia. Ini karena di akhirat diusir gara-gara kopi. Jadi kita sekarang kami ada perawat, udah ada orang ini. Jadi begini bapak-bapak hadirin, kita juga kadang-kadang banyak salah paham. Ya, jadi salah paham apa? Kadang menyebut amin, amin, amin tulisannya alif, mim, ya, nun. Kalau kita membaca amin, maka terjemahannya aman. Sekarang amin jujur artinya. Sekarang amin artinya kita mohon perlindungan. Dan betul gimana? Amin ya Allah, kabulkanlah doa kami. Jadi yang betul amin ya Allah, lindungilah apa? Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Jadi ada 4 kawan. Pertama amin artinya aman. Kedua, amin apa artinya? Jujur. Al-amin, Nabi Muhammad kan digelar al-amin, jadi jujur. Kemudian yang ketiga, amin. Jadi amin. Ya, A-nya 2, kemudian I-nya 1. Artinya mohon perlindungan. Yang betul yang mana? Kalau kita baca amin, yang betul ini nih. Amin. Terima ya Allah doa kami. Jadi kalau orang berdoa amin, amin, amin ya, kagak artinya. Iya.
Kita kalau belajar Al-Quran kita sedikit-sedikitnya kita belajar maknanya. Jadi keusuhan sholat itu padahal di dalam kita bukan terjemahan. Sekarang ini maknanya kita baca surah Al-Fatihah dari takbirnya. Usul farul isya barakatuhu Allah Akbar kita mengatakan Allah besar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji untuk seluruh sekalian alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau saya beribadah dan kepada Engkau saya minta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami Allah jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang mana? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang Engkau beri mereka itu atas diri nikmat atas mereka itu. Terus ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan mereka yang waladhdallin, dan bukan jalan mereka yang sesat. Oh sudah, normal. Kalau kita baca Al-Quran di dalam hati kita terjemahin insyaallah. Ya kalau kita baca Quran atau hanya itu al-imam kita nanti aja bacaan. Jadi kita mana tahu jadi usul lumayan. Saya kadang-kadang maaf-maafnya dan dengan hujah yang saya tahu, ya ayyuhal kafirun, katakan wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa-apa yang kau sembah. Jadi kita tahu semuanya insyaallah khusus lumayan. Ya kita lanjutin. Jadi hati-hati menyebut itu tadi amin. Jadi ada amin, 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 amin. Ya betul. Bagaimana amin itu? Ya betul. Amin. Panjang. Nah iya panjang. Amin. Nah itu. Amin, amin itu. Nah itu berarti lain. Ya betul. فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ولكم في الأرض mustaqarru wa mata'un ilahi. Semua lagi. Waqulna bitu absar. Waqulna bitu itu toh. Artinya jangan waqulna bitu, yang kita. Jadi maknanya lain. Waqulna bitu waw sukun. Ini matofi atau asli. Waqulna bitu ba'dukum li. Ini ifa satijah sabawi. Ba'dukum libadin. Jadi jangan pakai jangan waqulna bitu ba'dukum libadin. Enggak boleh. Pakai boleh. Ba'dukum libad. Jadi tahan ya. Jangan ditahan. Ini ijahar safawi. Ijahar artinya jelas, safawi dua bibir. Ya, safatun itu bibir, kalau di tasnyain diduain safawi jadi dua bibir. Kula itu ba'dukum libadin. Libadin ain ini bukan amda, bukan lain. Jadi libadin. Libadin adu. Apa namanya ijhar? Kasratain bertemu dengan ain. Jadi nggak boleh ditahan. Aduh, kita berhenti, kita lanjutkan. Kalau kita lanjutkan, jadi itu guna. Kalau bisa berhenti pindah dia. Pokoknya itu ba'dukum liba.
bihuna sekarang lakum bi. Ini ijhar sampawi. Bil arti ada di sini alif lam al-qamariyah. Dulu saya bahas apabila ada bil arti ada huruf bi tidak boleh bil artu. Tidak boleh bil artu. Kenapa? Karena ada bi. Bi-nya apa? Huruf jar atau huruf hamzah. Apa ini kerjaan huruf hamzah huruf jar? Dia membaris kasroh atau membaris bawah. Jadi bil arti fi harfu jar al-arti majrurun bi wa alamatu jarrihi kasratun jahiratun fi akhirih. Itu pelajaran begini supaya saya jadi ingat lagi aturan lupa kagak bisa. Jadi kalau kita apa namanya muhadharah ya muzakarah, jadi kita harus juga tahfidz jadi bisa lagi. Terus mustaqarrun dua kali bertemu dengan waw itu kalau diguna maka ijhar mat asli atau mat tabi'i, jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek. Mataun. Iya, ilahin ijhar dua matahin bertemu dengan alif tidak boleh ditahan. Ya jelas. Ilah. Nah ini sama tadi harfu jar. Hin mat alif disukun. Asalnya ini karena double fi ilahin. Ini ilah bila apa bisa juga dikatakan matawi atau matawi. Jadi saya bagi lagi. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرج منها بما كانوا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض ولكم بالأرض مستقر ومتاع إلى حين.
الأرض مستقرا ومتاع إلى Bismillahirrahmanirrahim. Fa'adallahuma syaitanu anha farajahuma mimma kana fi wa qulna bitu wa'dukum li ba'din adu wa lahum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا من بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأنزلهما الشيطان فأخرجناهما مما كنا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Apa? وتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فتاب عليهم إنه هو التواب الرحيم. Fatalaqqa ini marja'in munfasil. Dia panjangnya 4 harakat. Kalau ada hamzah maka wajib mutasir. Kali ini tidak ada hamzahnya. Fatalaqqa itu marja'in munfasil. Adamu ini bukan mad asli, ini mad badal. Ya, gantinya pada hamzah alif. Jadi Adamu. Terus mirrobihi itu ada 2 hukum.
Yang pertama nun sukun bertemu dengan ro, itu bila guna. Jadi tidak boleh baca min. Artinya bagaimana? Mir. Bihi haknya ini. Ini hak maksiat tawilah. Apa sih artinya? Panjang. Tapi jangan terlalu panjang banget. Ada maksiat tawilah, ada maksiat qasirah. Kalau maksiat tawilah artinya panjang. Kalau maksiat qasirah pendek. Kemudian kalimatin ini ketentuan di awal dengan alif ini masih mad tabi'i. Bagian kalimatin pa apa kasratain bertemu dengan pa ini hukum ikhfa disamakan. Pa ini adalah hukum apa huruf ikhfa. Jadi kalimatin kata tanda manastik alaihi. Nah, kalau udah tidak berhenti di alaihi, jangan kita ulangi kata apa lagi. Ini sudah apa namanya di koma. Jadi gini, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu at-tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Taubat dan Maha. Ya, jadi langsung innahu. Iya. Jadi kata Allah ini udah arahnya atas mereka itu. Kalau kita ulang lagi jadi ulang maknanya ini cuma di koma kalau baca Quran baca apa? Baca Quran. Ada koma kan ada titik sama Quran juga. Jadi fataba alaihi. Nah ini alaihi. Nah ini yang mari kita tarik. Ada dua kan tadi. Pertama maksiat tawilah, kedua maksiat qasirah. Tawilah artinya panjang, qasirah artinya pendek. Kalau tadi mirabihi ini maksiat tawilah. Kalau ini alaihi. Nah ini qasirah pendek. Kalau kita berhenti di situ akan berkelantin dengan penjajah terus. Kalimatin fataba alaihi innahu gulayun. Nah tawilah lagi ya. Buat tawabur rahim langsung kata ini alif lam as-samsiyah. Asalnya buat ada alif lam mementak langsung buat sambal. Buat tawabur rahim Allah itu Maha Taubat dan Maha Rahim kasih sayang. Jadi sesungguhnya Allah Maha memberi taubat dan Maha penyayang. Innahu wat-tawwabur rahim. Kita baca satu orang lagi, mudah-mudahan kita buka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات
آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Sadaqallahul azim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ya karim ya arhamar rahimin ya hayy. Allahumma arhamna bil Qur'an wa tanfa'na bima tu'allimuna wa Allahumma zakirna minhuma nasina wa arina minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ala alayhi wa atrafana wa